joko njal fogole sereer na yona fay ne ITV ne jetay nun fak fo xaye ne mbitan meke no ngolongu refna xaye ndal na kel fa maak te ref saltige fa maak Sénégal a andan adna andin te ref ka xina jetay la jegna solo fo koromak fay koromak nak o leyangan yi fof ret nu cereer kena la te genoox na kam basil ne nu fogola na Sénégal fo na gila sax to te refo njiriñ sereer soom a tax koy ɓisid na xaye ngel ne ITV nda koy no ngel ne faak fo xaye koromak fay maxey simnang gan dembo maxey jaɓang jokanga njal a paax no kene to leyange xaƴ i mbasong o simnoor fo ɓasil sereer fo wena mbuda fopa ITV wa njoko njal nuun o fogole maxey gidma nuun joka nuun a njal na aada fa cosaan sereer ne nu ñoowɗata a jega importance trop kon yasam roga ɓisa nuun ma andoona yee daal yaq fadema joka jal ɓasil sereer i ndokkiid ka no jetay le o leyango koromak fay andam a jega gon la laqoox na ciinjale i numtiid ke ciinjale yaam saltige ka jeg ke ta simitna nda koromak i lamtogangang xaye xa refu saltige xaro tontoox ka in bon saltige pour tontoxong ne ta moƴna raɓit ten refu xena layel xarit roog ande roog ka jeg xarit o nananga saltige lay rooga fi'in ka nan rek yan demba wo fa xooxoodof xaritof a dam ma andoona yee ka saɗik o gar xeɗin ta wasong mais saltige jege doole fop na rooga doonin ten taxu itam saltige oxe andona rek o ten na jemana critiquer nda saltige a reɗanga fa faak ten refu o sasal manam o qeexet no sereer yo o xena xeɗa weke nanga no qeexet weke leyu o sasal i a fi'anga no njaƴartanga bo a woda ɗar ta laye diw de o qeexeɗo a mata roog weke nanga o sasalo kene refu gon saltige nda refe saltige ka ref xeet na andoona yee ka ref yefar mba ta ref ka andoona yee gime roog wene musulman ndefu wene ndef chrétien nda den fop koy ka suude jege oxe kene ke ta sime o xana na antane den fop daal a mbokatoora ndef leŋ pour daal raɓan fa layane daal saltige te refu xarit roog comme na laytanoona saltige o xarit roogo o qeexeɗo o sasalo bo ta fadid mene xaye win mayi tam a layoga no saltige ka refo xa andoona ka seqa o ñoxur no caate leŋ ke manam ka ɗeetena a ɓaalel kam saate fe bo geel saltige fe cooɗel o ñoxro lene ndax nan naaga mosano ñëw to ref saltige koromak fay ka saltige o nanangaan te refu oxa fop a adna yo awa ref wiin junni nda ka mbaxtaano kam den bo ananro so o lenga yoɗo o ñoxrum oxa andoona yee koy ta ndamno ye o kiin o ñaku caaxaano gute attaquer na rek a refa ndigil no ten o yidwangaan mi gene rek om ñoowa nda mayu ɓeliraam nda re ge waagna avancer in o ñoow no ngiin o ɓaal jir faaxeer a rokiida kam saax re o yegin o dal o fi'angaan nu mbi'o réunion mbaxtaanu kam nuun ɗeeto cosaan fo aada na andoona yee te refu ge raxoogna saytaani naaga daal pour um explique ong ke moƴna yooɓ kaaga ref o ñoow saltige i xarit roog daal te refu saltige a ɗinga laaga layoona fa xarit roog o ɗeetangaan i mbetandooxanga faak o sereer ka miñ fa roog mu ta layitna roog fa xamad seen kene refna saltige fa koromaak a refna xaye ka ref ke ta lamna wala ka andoona ka gar rek a judoox roog a las no ten bon a jegay o an o mayu koy ko rimel fo ten a jega ka andona koy no waagana jang no ten ko rimel fo ten wiin o koy waagkiro fool koy wo refu saltige ande wiin o itam ɗofeero ka ngelkat a tane bo ande o xeeke saltige o ga maak wa commencer a ŋasango sax a laye saltige ta a refa ke andoona yee kana jaxdanong me andoona yee gu na rokiida kam saax le o wonwanga o yeng xano ɗaadin ande roog koy mose futu xa faam noor fo leŋ ka jeg me andoona yee maaga ta ref ta mbirum a soɓanga ko refo xa andoona yee ka jeg cet na roog a ci'onga bo wiin we mbaaganga layong saltige refee ga no sabablu xa waaga won fo yeng rek
tiga wara kam xew kam saxle won woy ngi an ndiki win har ba hay koy ambo gange o dado leng o dado laga mbanda moy ndiglo asuba nga gu dado na ko expliquer to wore rang kanu mboka toro wala emite dadam na gamaro kit kam saxle o yal mala ngi dadanum o yal mala mo ngi dadanum wo ko fo gangen dado lene acha fa dakata dak xano ande o refro saltike afena ngang koy waga forcer arek am ande itam même télévision ne ke ndam na yo sax jiga wa ando na wo na rek o forcer ene itam na jiga nda geref na saltike dig ko won waye rogal alam o wetanin ngorge fopa nangu jahrana do nata akidden ande o pal kata e wedi mom gis bokku ci wala nga xane goyambi no jama jig layro gaga dal wala yatange hano waga layor faru te taxu ciowre ke wina ciowe saltige nangam meno ga saltige gela da den yongeta ne mo ho sax bo nan gilo e di waxe la yana mi ba di waxe fi ana mi geref na war gal ne wanu na te waru fi pour jama jig kam sax dal fukkin taw expliquer win hogimna alhamdulillah parce que adna mom weke kangi no rek weke ngim kero mi yandem saltike anyu fanga kam adna ne rek kam Sénégal xan mayu awara hamanu to ayako waaw ka tan dafa ding tan bugolay o di nguuf o holu kaj terebu saltike layim koy xar na koy wax deug yalla ko la yag felo nga rek mais est ce que waga lew na ka tamborse a ndefe we na yaqa tige xaye parce que reta bo ciowle me comme lay tan wona we na mborse a ndefe wa na yaqa calke ande koy saltige neno ga wage may we mbugna ne parce que waxe ando na ka yaqana win fa xer wene muta mof na rek ga disqualifier na affaire tena done to pour ta yakan ngo koy fuka deto anja xas nga fo askan ne alay rog buge to saltige koy muta wag na bon rog rek a ñewta ginaaw gaga koy xaja xan xabor parce que rog rek te def ndigel koy bu nga nan ndigel te taxu dal ni nangi mo buga forcer sax no affaire saltige parce que go nanga layan sax goy ka mbogo jega may wa anone ka mbogo ko xicha xam to rewe naga ciosan fu adam mom cin gende na o ga accira mayu me ref na maga ta na mbajo ka oleng andate parce que ciosan ne ka indon no mana dal fa jango koy ga andona ka i ngabelo kamane de jira habe na mom kitale no ge dufe na foge jimbe na foge sa hayay na ge dufe na ko te sat ya ciosan ne ko gage ka ref satku indet daga hayno mamal kewo ndax kare fin wa andona ka jeg karo gala sitna den wala fa pof wala mamof kare saltige wala nam a paaxu gaga wotdo nga pisale fisel mbadan borano dam ka caajaye roko jiwalo bak samba nal mbel gey kula yona mene kori jokel areba ngaw nja ndem sax xana nan gol odo fa garin bajno ona kadamo kino garwe no yalum talay yene mom fogam refate gam explica lam kam la te poro ngolu kaj to go xot ma de koy ge yok na no fa be so xotanum ge yok na koy aref ci trog na na koy rogo wud na moten ana moro ka nga kam foges wala am tagaren xan mayu lay galu sax wagi ma ref télévision explican koy da koy adna koy wage ñak fay yene mom da yi ngaj kero kay ngel kay jokanu na njal rek jokanu na njal rek ciosan ne ken ñew ne te ta jego ko rosi mo sen ana wax deug yalla muta laya ka ñew na ciosan serer to wade te dole wade to ha gimnana o ten dal ka dam rek e hajje ken ko te ref adna waaw parce que apa nga genef no kam sa rew ba mburange o aminya nga hano kina buga ko mo fam sa jikate ndar na kum nan te taxu itam o wara jokela njal waaw Simon Seno kinin ino fop anam xani ngar foten ta pa mane xani jeg kanon xani njeta in foten sa xolene xa kam fi na koy waaw buga ciosan trop to wade te jige ji ko o sereer o xaro na kam Sénégal meki
to simon sen koy jang ori to magi mom to koy jige to le ko xata lamtino deureum fakke acarin no kine ci xam kene mom wan ma sey dena tan simon go bu nga na cioti sakaji fa kilo nan neena koy to adam no ciosan sere rek te tax musa nga dal xan mayu ana mbetando ciosan sere dal parce que kar tiga na dal ka wara fonkel dal kena la simon kon ne lay tonon rek no adafa ciosan serer xani batanum ti ten nu tamo ne yajit nda xaye saltige aussi retanga no ciate serer may comme na lay tonon ciosan ne fo adafe bolay mo jog nanan den ndigaro kid ndigi waxtu fe ref na kay nata te diw saltige ole ne kalay nan te ref no politique te ref no lakas fo lakas est ce que kaga foge aussi ke anona ka tar ganda dol len saltige ge bon anda onana nga hanangi mo buga god no affaire polémique mayu ka manam juntuwaay ge ngew na yo ndiki wala nga wi ne sax ka de teme no jumto na rek nda ndigil ne mom soxla yerno may bok nda me jumto na rek maga tambi de mbido te taxu nangi ma buga rok no domin laka nda rafu fak saltige kambe go gelo na ndok o wega ngari na ndokale tando no kilifa magano na roga ci den yal xam wagan xa ko raxte ba hayna koy ando na ando ki dayo kam den koy ra gar ko re kalo rek ro ho ma ndayo ka ji geno laltika ambe gange ndokale usutu to sa karo chaabu hana ando e ge wona aji ge wagona wayna na aji ga wano na itam hanam bi o manière na ando na jango bayle no xicin tarata jam camera nana mais gene ka rafa as do ina ando na bo ando o bafta nga kamando kale foko ande sincèrement xam jiga la mando kale nange rab o fudu to skoro chabo hana ando me berona saltike karok no gel na ngas wi ne mbat no bakol o yal ma khan bindu to yande mo plan télévision gore mo expliquer no holu kaj daro banga koy o kido kid waxte ga détail ruma mo fa expliquer mais ni itam akoyale rocker na qolof wara haj gonum mais ndiglo matière no refna ajiga ga yaqwina tigi matière nu go na rek même nous no journaliste ge sax lelo go kina laya lay bo axa da nga arat ndokum xana ande vraiment geekem laya mom jige di gar ga na gen wa da fañ ci tafia to lay nga o yalma ton to laka kon te dafa jamane ndi dam jamburu rek fiya pa bakale war comme les nga fiya rek dam jamburum rek ka fiya gi tafia ene dal te gom ne saltige acira moy mbaga ta na mbajum di ge saltige o taxo weddine ka may manam xednal na ye jirne ke wage faja fajit ne ko le ka ga wage jik non o leng warele be yan nagam wage jik ko naga musima ge nagam nda jambal saltige deg ayona nga ho kama ko bale barke no koro o gata ngan pinga hana ande sambali ngero yonto parce que foka la lo holu kaj ga tere hupan saltige ke ko gage mako akango yongo ogenu talem goy diu saltige o refo yete o hena saltige wade te talem o jaltige ndebde o moyate ba opano teba bona amoyate foko tay rek xam mi ci ne sax na sax o jiga nga xam sax o départ nga foko dal te taxu kina roka nga école surtout xana te jangi xam o lamta nga koy xana at mais saltige kambe gogo na ko kino kina la ret keman te taxu simo nga programme meke fo geej wañin kilifa mayu ga na salti ko ndefo bo ngor gela e koromak te mbiyo président de saltige nda bon mi ande saltige a chaga cige examen mom ka fele fel tiga jega examen kat ndax non way diplôme ke kat wasi keno la non mais diplôme ande élève njanga nge sax kambe discours ambi o diplôme a coxelo mbarna jigo mbarna jigo la mer na refane asalma le sipel meke
ngor ga njaay wo andak ko okora goma salmale tali asalmala na du oh ajige moy wa no goma ga salmale o sagan ge bise directement tu wa mba bise lo mi la beurek goma salmale ngor gele bo fa po ga nak beurek goma salmale ana ando ndana nagara xolu xaj tele mo barke no ko wallahi kene o sereer lal togin boy nana sax jega wa ando no bugla nga rok no tigge to fogiro ten o doqa nga salmata dox jik no nga talam asak sadar asak jambar ngorge ka jango wo o ñeexolen fa ñigane am an problème fop faaxe o donin meke ngor ga ndal fa jango kaani weke jango xa butel weke njanga yi poson talmo ale ki ko tero sak jambarale ay ko tero sak sadar mom koy pasu kar njo wax ne rek dal fa fi tigo tig don nda sakale ke mono nange brit tambaxalo diwli ne tabel xot mbata njango affaire ne ko ande je ke bey go ipe kamane o sip le mo yan am dami no foko jall la yer kino da refa nga koy wo xojan xoof mexena wetan wa ndeysaan a jega o xoyo la fi ena ngor ga njawo o korone maak fay saltike rana na birit rewa ka ndako diwlin sumne a cooxno e koroxe fay te no ngena rongo te janga sakala ayer diwlin sumne ande mo da o ko role ma est ce que diwlin ne ka bel asuma ta dek kin diwlin de kuk da gidre dox te o fada nga nit le fino o wetandu ande ma ga warante kata da ale borof no kino ko velo ngo dingata nda yandemba umehe na bata satkan serer we balle ga décourager no ciosan fo ada dinga jangan rek xano kina jirto jikan taxay barke no koro xano go kina jeka awol to ko aja bod mo kina ku ba garan binas kumel khaba akhawa ge fa auto gen win nda boy ndoko no ga sala ha ko ra hendal fa jango khaba ka akungo tud age barke no koro ona ada wona yan ka ho we ke hapu da henda melo mbaga te jigo habi lam o fud ka adagel adaga nge puda hayna koy wala tro jigo fokoret no ko anuna anda tala indigil na ona kadamu kin o yalma ina kam hôpital o gar geno layeta diw yan dem ba suta mo box no fudno kin o box waaw barke no ko roxe te o anuna futta o biyo muta omna ba bi xana o fudole kawata ragar na kam barke no ko television ko def ragar na kam layin me wo o boxle no dada e ngole tangata turu dado na bo lago o refa nga ote o bodero fudu lawat laga lay xam man de xaj lay gente rek mu dema mat guddi mané ko sa jëkër la waaw demal indi ko ma fogg na day tax mu indi jabar ji jëkër ji tok dala tegar nak ana galayen man kam fi pexes waaj mbilel ga uf deno bo xola wo xa kam dole puf bo ko paju fo kele mo ga wage wat lam ta ko ratel ngote da anda deta ko jene wag ro rokate to kene xejil win we to koy wino yang be koy de nan def ndefo kam wino koy yakke yi do nga sax kilifa ma ke kanona ay diga yo xam-xam fo personnalité sax ndok kerno affaire saltika parce que carré réalité soxla yoro publicité soxla ya o duufa nga ndaxar basa bono sax ka ndaxar na jibo rek dena saxama da koy wage ñak ya ko nga de mais baat ngor gollu ko ñew na ciosan na nun Sénégal ajiga toujours dak wi rek parce que c'est mon capnal gi lo amay
cosaan séeréer fat i njangka séeréer o retangaan fulaan weta layo a séeréer o ret joola weta layo a séeréer mais ino itam fat i layo a séeréer ndaa jege mayu wa andoona yee jaɓate layo a séeréer yaan c'est très grave séeréer yi bëri na ngotuñu wax séeréer loolu lu yéeme la kon koy o nananga sax caɓaxal te o séeréer bu ne war naa jàngi séeréer parce que dafa am séeréer yoo xam ne sax ñu ngi déglu débat bi sax mais duñ xam sax li may wax waaw o maade fa tek a buga nga maad fa tekit soti ke maad ke fa tek te tam mbaage maado tekit ku fekkewul tek mën ngaa fekke fu ñuy tekkee wala boo tekkee da ngay jub loolu kay mais bu fekkee dañuy fal saltiki nan tëj gaay ci biir nekk ñu passé examen nekk bi karaj mbaa ñu dugal la ci teen dindi buum ba barke sama baay an tangi mi dama ngara soog ngoo génno ma daga jiga de yaxo ɓise ɗame keno hôpital o fudole wuuɗu foog fa ɗeeto diine nu waroona set xano ruumaat ɗugana nan seeti gaay muy comme mën doon nag lii dama la koy wax lu leer nañ képp ku lay naan nii ak nee parce que séeréer yi nga xam ne dégguñu séeréer sax moo tax may jabaxal lii pour ñu xam ne aussi war na noo jàngi séeréer mais diine boo moon nekk nga dem hôpital ñu xool biir bi ñu yóbbu la France xool nangam dara sottiwul da nga gis ñu ruumaan ci suuf di naan nañ seeti maaman waaye ku ci koo xamante nag da nga wér nag bu la neexee moom ngay wax sa cinéma rek mais boo nee bëre tànk bi néew nga dem hôpital biir bi néew docteur lii ma lay wax li leer nañ xoolu xacoom la yaanoon yaan ban sarganto cosaan ne madag ka jig gaaw kii doxe madag na o dingata nga ret bo mbaan to tig dale rek ne ko ande ko caaxaan madag fene o leya xaƴeten ɓisu in parce que kay nana ye e koora maak sax reɗe Sénégal a jega waxtu ka andoona ka ta xinoot a sutux saate fe mais safa safu ye daal tig xotit kin mata re nanu gila sax a garid kene xaye moom foko leya mais kene cig o wala cigeero yaan demba joko njal rek ande o plateau télévision o refanga te waaga laya o kiina fod maana a fo ge cinéma in nda yaan kam leyong me kam retoog no bat jini waaw ke layonga xuta felna o gim ta faynga o gim o Quran ka lembe malaaka wed anga xooxum ka wed o roog ka nuno journaliste geeke ndef na nu laya xu geenuna ye refro journaliste gidmiro roogo yaal fana cooxonga diplôme na o xenan ga'a xa koora xeke saq na appareil ge ko ga'a ge rooga cooxangaan den to njaɓe leer neno ngidmeero roog simanga geenwanga ye waage o riite xano gimi yaan ndema maɗago refum koy o gim nana weɗangaan te jigu barke no koor oxe o weɗinaan rek yaan no soongaam ren bo mbaan a fada jang fop doon no roogo yaal layim mi de waagim dara koy mais roog ka jeg xaarit koy ande buuse ten a wara roogo wara mais rooga nanga wara ye buuse it a jega te pas responsable de am deet buuse kay yàlla kay mooy rey waaye buuse bi dey yor paakam am na ci part de responsable bun jawat affaire yi ba njaxasu tige layim koy mexe no top waxuma ne dey maa fi ub xam-xam waxuma ko de mais dama ne yaan am na lu ma yàlla denkaane a jega ge rooga cooxama koy um leyangaan rek um xonangaam ret fidèle yaan madag pire o refum koy buga nga nan ndigil yen sax war inuma lay waaw ga nof na nana no xooxrana xuud ka te wota saxa dama ne nopp buy gudd fan ci bopp bu fi yàgg lay sax am na loo xam ne boo koy wedde yét
teel a wàcc liggéey rek roogale ma nga iyo la yo iyo nit du xeeb lu ko yàlla may benn kuddu sax bu la ko joxee da ngay gëm ne yàlla may na ma mais su ma la ne doom xaw ma dara dama lay fen waaw barke no ko roka yaga bondi ke ndef no jetayle rek bondi ko fogole sereri yo na fa koromak fay no jetayle andam ke mbugna lamtong lakas rek xeja inga aussi me ke refo na bondi ke wino we ngata mu ref na ngara lamto nga win fod na non xaye ka ngara men nu fe lu ref na win faga onanga xayma aden tangara a ñapi da soxla na mambodu wala ko xija rek wondok ya koy ila range ndigil koy to ndigere ko lay alim ange ndakaru leke mbage widna ndakaru koy humos na de tido koro mak hano hon boroga yar han mayo suto me kaji fo to ngan bin mak na bin dem na ko wele mom ndax humos na de jaaxid ret det ko koro mak bo nje ñetu bo feew nga ndakaru di nga faatu ndax li ñëw fii ay nit ci man ndax bari nag bariwut su ne woon balaa jant so képp koo xam ne mos nga fee jaar de bu subaa di nga dee ñu bari dinañu jël yoonu jam ñaajo dem waaye nag du ma fi toog nag layaa noon ci mbaana garame mbaa faatu garame mais ki daal yaan kay mbajow ma rek i ndax ci rek ko rama ka faja xaye ke roga lasnan te waag na faj na ci rek ne ci rek ko mo oxo naqadam na ku dem jàpp wala ku ñu baaxo jalee na kal mo njalin i o jir ngaana o jale na bodo fa a jega ge roga dax na mate to gene itam taxar ga ando naye ko jangin rek comme école nda yaan an fop lay fo paaxe nda buga ngana ndigil moom ndax ko lamta xam ndax koro maag ma dago a jega ge roga xaj na mi moom wax dëgg yàlla lema ngaan rek um ref oxa and naye kam maab win moy la no ne kanu laaj miñanga xanu njeg jafe-jafe yam taxar kene sax nu ñaapta o detangaan kam Sénégal a commencer a manquer a to ka ref ka nun ka wara yoonu nun kene nam xa refu ten keno doon ka wen na leyan merci beaucoup ande o tubaab oxe o kiino tenser o yidangaan a jega taxar gen tale boog ne ngola saaw i taxar ge tale be ndun ke tale be beleñ mayu jigate parce que ka ngodo ko balet fop a njimbo niim acacia taxar gene dubabe dal ka ngara imposer o bo a imposer o sax ande yasam roga wasanam sax nda presque sax hypnotiser go Sénégalais be bo sax a jega rew mayo le mangan tale mo nge jekere tubaab la bëgg problème am na taxar ge in a ngodayo den a njimo den acacia fo niim xane o buga nga xa neen waga tro jeg neen parce que neen ke fop a ngode den tun ke fop a ngode den a koɓale moytu xe itam to itam intellectuel ke ndef na kam Sénégal a njigo complexe meke dongoge tum kilifa na geenuna bo jut a nanga bo bayor ke ngarne o ñuxro len tale mbe dès que les bailleurs sont là mais pourquoi parce que i njeme créer o dara yan jeemuño créer dara to reef ka jig meta daya toppe dafa am fu mu yem voilà reefa reef rek te fa le waru fag mais yan dem ba Allah sax ci njalen mais léeg-léeg ta ngaay toog naak léeg-léeg la sax léegi fii cox fay jox to kane ndigil kon o fogole andame comme ne letna no ndiki
ke mbi ka rek ka ndet ka xan inan giloxo Simon Sène non ana sax ke kooro makale non tan no kenale ke la makale na terefa Simon Sène o lay nga no lay Sénig o lay nga Simon Sène o lay Sénégal o lay nga Simon Sène o lay gila sax mu ref na tarata pour geno ba sil sereer to genwa nga o ande o sereer geno xuten Simon Sène ten inan giloka sogo ɓato numtid no jetay le fo kooro maak fay Yande wagan vayo kooro mak fe jambaro iyango vakayam lenga serer waye kooro mak fayo jambaro kooro mak o koor fap manona koma lafo njeyiro o tewa noon kayay fula maj no koor xalal gaci daxa saxe sem no kiin kooro maak a joga refe ken mo nda soɓet ken ko fayo saltigi kooro maak jambaro saltigi ñala dana fayo kooro maak fayo jarama saltigi ñala dana e nganga ta yetoxa saltigi dan kero yeng o yenga yetuwa saxle a ñalanga ta dana yanga curki ndaro ka wuxan fa yiga wata roman fayo kooro maak fayo jarama jambar vayo kooro maak jarama kooro maak anda xon fay bayi Ali fay bayi Paul fay bayi Tening fay fay Ibrahima yale wagano mono jongol oro fayo xana bayi Jokel jarama kooro maak ndina layo kooro maak ndina bugo Biram yàlla gal fay ndi xam gimin gisal ni xa xam dañu koy degi kooro maakum gima fay ndi xa layo wagan kumba sanjal fay ndi xa layo ilay yoni xa xam dañu koy tegi gisal kan bo wol jal beso xam njanja be gadu bañu waro tindo xam kooro maak so ko toñul duga wañibi bay Aliou gima fay Biram sereer ka andang faye nalayo Sénégal andang faye xalayo Simon Sène andang faye xalayo Biram yande wagan faye nalayo jogoy refe ken mon faye xalayo fa ñigata mangango fay ndi xalayo o jegange batero faye xalayo kora wat ga xada faye xalayo joka njal kooro maak fayo i joko njal yan demba maxey simna nuun a paax nuun wa ITV to sante a nuun yaam nene nu ngarna mene bes fe na xaye mbinen ndi kooro maak nu mbi ngoor a paax o lamtam koy no kiin oxa andoona yee anda num a paax yaam o kiin koy a ɗoma andel nda ka i miñiid bo um andin ta andam te ref o kiin oxa andoona yee ke ɓelaxam rek ɓelun te ref cosaan ten fokataxam fo ten te ref ke fokataxam fo seereer ke andoona yee cosaan a mbugu rek a ñoowoogu cosaan i te ref na départ mi simong na kim o kiino koor rek bugum bo o ga'anga im gima manga fada maaf yaaga andi o manga ka maga in def took fa radio teg ange rek manga xe maaf ret manga xe lewato a manga daan na ko rek um leymi manga fada maaf um gim dakima laaga comme ka maafanogu seereer ke i content na koor maga gara fi saltigi na and naye itam ka ref saltigi moderne oxe ñoowa cosaan ne to an ke ref nan saax le an ke na ñëwan saax le um ɗeetin bo ande oxe na saqa cosaan um rokid fo ten leta leytuna rek a kimale giman ma xooy tem cosaan sereer so ñaaƴa ndango ndang xaye yoon fa kooro maak fay i ñaaƴa ndango ndang kam ndet bo ande dara um ñofandoxiran
gimna ki malaga kormak ñon fa ten no mi mayu ke mo yaxama damna ten koy kam je u pefe coxane ka jir u bo aga a cini ya ko tan mi des garamene kay yaga jigi mo auto kay ndamir fo ten ponkil tat nahik ndamru fo ten pour be kin taxe ta dom lol imbadir mene te ali ndameno ali fayina ndamin habi yaxaten andurin asudino yo kam sudni rek ta pare na rek ta boga yon xole ob yo xana yon xol bon taxi le ingare na ingad to yi ngara ponkil nahik ndarogun taxo bilay pour be kin taxi to refe jafla gasom mane ke tabi fiya roga ciyan ten ka wag kaga awor xamna ten yonam bo tay dam dafi kem tan ka ne camera kin bo akom bo jaxit sax yo indi malango as intasa de bala la ciare tanit el mo drapo kam malango afiya maga may bo sal digga malango ande mi asini genum sal digg asini fop danaka andama den yegal makal mais simo ko won ton def an mi wala ko ma fere dewar yaga cer kasu ba trop tafi maga fa ni teranga fa musu isur mais yaga italal tamaga ko ma bax bo mi be nan fa ten sax tam bo dit yam fo mi xan ko ma kay gañu yamo janga gidi bakanin to xoxof ane ken ti garaw yo wina boga kay nagam taxaj gidile fatin no mbaro ngeno no malango xapila waxa yul maga ade ka xapilo war garo kon donc kaga mi madam tafin ki an mo ten dal ten defu andame a jega o labir koy no ka tafiya yit awagan a jega ten o labir taraf ci san sere fe o jirta gara fajong o garta fajong mat kene kam ga in poson ko gara jeg kiro sax refo sere ta fajong o xad kene ga an to jeg kiro xalis a jofor fa den lol mashallah habiya xey tam def habiya xa yaru xane gara nga men to so imena ko mak sax kati ga mat place fap koy ma ko ko ali fay bon xati xati baxe par be sax ma ñoy nang beef rek so binum men mais xanat ci xam gede sa pax kam mo fa mbir itam wallahi lazim lulokin de teram bin ko balakin asoxla ko mak le me demal jegi mo daw lal gandin tagar nda am bari da tay simo bisidun men rek amo ya xam rek xana teral dina bo o xa gara kam day ka yaso bage me ko ma sax biya xana teral bo taxat ba jam baga dama me koy ma hibil xamona kontanam kene tigo ka ne itam afiya no xabem yiro goro reda Simon Sène nu ngi a neta fa dittina nu jetayle kete yaakar na fu kete layna tamos teref nu koromak fay teref nu ceren na sekna teref nu saltige ke kagare nu ka non ten ilam togun ten Simon Sène nderum fo koromak fay teref ka minna fo game koromak asat kande kene bula madida kam jetayle koromak teref Simon Sène tax sax ay ngurin nu jetayle lam an neta nan na fo sede nu mu bisit ka tam na tontax dona Simon Sène bon dole Simon terefu rek dole ne roga fudina tok Simon pour kalin xana jafeñ parce que ka coxo cosaan ne geta jigna a coox fulaan we geta jigno a coox jola we ge jigne o kino anno rugano na ka jala rek te andana num to xel mo nga kay cosaan no ge refona mi do xene mom fogam nga dan no rek roga bisin ma anona a goda tok trop parce que itam mayo coxana cera musimo musage muksa journaliste na layna no simon ke fa na même bedne otanga sa den naga iyo mi tata nete na in koy te refu comme ino ka imbi o kena layele njafran layno nakwe mene fok ima yo fanga émission o dona nga nakare fanga maga rek ka cer ga soxbe tananga cim man Serigne Touba gam Alaaji Malik nangam te loolu dara du ci dëgg la ñuy wax sax gëmuñu ko genn wàll waxuma ñëpp de mais boo laalee seen gom moom dañuy commencé këpp di fari kenn ku naan waaw yeefar la nangam parce que naqande fu wena ndi nga taw
ay dem lañ ñii di ngat mbaa ñu ñàkk xam-xam lool waaw te ñàkku xam-xam ba paaw ndaw naga di ngatan bo ngor ge nango ge ciix roga yengo ge pida fit ge yette asogo na ge ngaaye onanga waaw ndimle am yóbbu leen ma ci mbaan wala ci faatu parce que do am mais comme moom a fiyangaan koy naq we nange bu ko fa yóbbu de ku ñooñu ay yeefar lañu dunu ay jullit nangam boobu nag ay dëmm lañu ñu ngi lay koc rek ca armeel ya buñ la suulee balaa ngay ñett apabanda ge mbadiido ali baba kumandar won wa nga bu tan def ne tokane sax ko na ndaye talembe Mambo Sane dafa am naq we na mbayase dënn ñooy wayaase buñ la tiimee nga jaaxaan doo mën a wal ba teg ngay naan Mambo Sane mooma bëri boobu radar yi ñooy jàll waaw fi ngaan ko yàlla ma commencé aw xot waa koy naan man daal fii day metti tambi o asaakul di dëpp gaal yi di këpp oto yi te kenn du wax wala nga tananga way du jullit nangam nda koy koromak saxo lene o naq xare fu pexey na o naq ke waag na andam coot kiro in fop nda ñimin in ke andona pexeyo na o naq gaaw xene ka gele mo ga ka taxar ge njafe ñeto ndaxar ge ka njafe ñote taxu mayo mbaga terna mbiyo nda ga gu go na ko ya paj kane fo xey tud mom o so xanga no jan be kin sipen kam bindof xana ngon ngo yene mom toujours mu lay no den mbeña fe ñene ki itam ne saxna no mbalit o dega nga pajala fokatin fo tenal bel balak auto war go kina sagwa nga ito tada do len god keta yane cosani nda kaga ka jikel jigal cek apañ beña fe le saxna no sino burin wada paj kani fo ora orimole na bel balak adinu tanena na paval sax o wayne sibon ya ba hora in fo do la koy araba nga anna na koy ko de tan dol nen ko yale o hora e foten bekim njom auto war ke leng hortano mago kuminten sukne parce que fenge nakwe ka ngare bo angelo so forne ta jange jango mbal ne rek amur non kide ge 4 la dal o dal fa xaj tali ne koy dar xoro kama ko bale pum tan angon dogalu yalla la dedet yalla pare na dembo Simon fena tuddoona ndiig ne foka ɓaato ngeno ma Simon ndax waxey wetanda andir nun mata xatna ko nanen te gima ñaap kin wala ka nana kooro maak lu kena fiya te gara lay yow sereer oxey sereer ɗik wene ndef na andoona mete ngenoona cereer ka jeg doole xa fokatu nun mam nu andirtu ga Simon ande o kona geestoxa pis na ye ga ɗuɗum Simon nga ndaxami raaga dara jenum tamin ret ne ka jala rek a jowa mu bay ret mi andim sax wore ndik o tena anda xam a an fo ges so xajam kam rek i mbabro kam a lang lage kino gina ñaaja pexeyu nda Simon reta gima kimane yegnum sax nda ande itam complication ges neta demet na teta o nananga a simanen Simon ka lembo o yonanga fo kooro maak e ñaaja ndang xam nga loolu mooy lan kaaga refan bo ande kooro maak neel dox ndànk rek parce que yàkkamtiwuma waaw xale yu ndaw yi xa caxate ɓaxe fata ngoorgoorlu anan giloge Simon nga gima a carte d'identité naga telem na dem fato sutu me gara saxora carte d'identité o toroxatel ñofu gooro de la duna gara toroxato mais kaga misal rek in carte d'identité te moƴir neew ten raisonnement ne ta cooxna den mais tig toy warom le wang yaal mbin ga akima jigange solo rek o mbay do refa ref ndigil ande o mbayit moom o kiino gen ka fecana xoxum fogum sax ngoor ke anda teer o mbayit mayete fo a puc kene fop mayu anda teer fa puc nda gesimunga lemba a jara nan giil wel to koy ka den o nangam ngon cosaan sereer ta xicna xij koy magam jangan rek nan gil waage ta gima foge ta laya
simon indet na bom lain me wa simon wo man ta kamate hey e koro fay ya nda on koy de inda onana nga koy mkere akime gimon e jiko frok taxu mais est ce que simon jiko ne mi waxa te gimi rong pour dara yam gimam moy comme ça te fe to gimim der pour khalis to ga am kino nyaaj na no ñow sereer kon koyo kino nan nene axona nga ware weccel iyo te Bacha nango vraiment o kino paaxo da bacha nango hein bacha nango parce que o sere cito ge xaalis ngo xa cito gimage wala te cito kam xelat kan rek roga bisino ñu ngodu bo yene ne ten roga ambanin tamu ja continuer waaw boo dik rek i ndef no jeetaay le te reɗ kene rek i numtiida no a dafa cosaan sereer koromak moom xu ge nana o ge o loqole jega ma andoona ka xoora el mana fi sal i nge xa peetaw nge ɗool to keke fop daal a ref ka andoona andaam a jum yan adna koromak lay in ke ref no loqole ke xaye ade adna moom ka may tokki o kiino bafanga ka jiga meke gu jangona me rek a refayte lam ɗeet xa peeta xar ɓaay fa peeta xa ɗaq ten ref yoon ɗeet o ge'anga meke itam xa peeta xar ɓaay xa peeta xa ɗaq ten ref yo ten adna yit a ɗaɗa ɗak rek a ɗaɗale saaxo ñamang ɓaxale saaxo janum foko janga leeke rek mbawa janga lana te ra salɗik ke itam a njegego njiriñ i couleur ke koy ɗik rek o sereer ka nanga xana ɓalik mba xana yaxik kon i mbexey o ɓal ko rek mba yax ko nda mene itam kam coxong misal rek mais ke jaxlana xam na ten ref ɗik ke mayenu ka layoona ɗik ke moom ka gar ɓaato gar ɗik kene daal foko tektin no sereer oxe ke ɓalkina mbata yaxik koy wax deg yàlla anam o lamtanga gigi mene nan nayo nen simongin wene xana mbanga layo ten otone Mbay Njaay ndiigi ngoor sereer gene fop daal de moy ngoɗon sereer age i nda meke mbine daal yaan wax dëgg yàlla xa koora xe yit ka ngije trop o nan nen Aliou Faye Babacar den ta ngara ndam reeme ko kiin bo yaal ma xuy ndokki den xa koora xa njarna gid melo malade nu garna meke barkino kooro xe dena kumano birti a njigangero ne mbino sax to tay likero koy tay likero de lelo gage sax ɓadolo la andona ka ngij ke ngijeno ten tankum na ndam rewo ñaal ɗik ñaal tadik nda nanga ngade sax a xel den sa ande o kiino xe dof na wuqa xawa bo fadidona wa soɓona mat ta berti ne o xuy tok den fop damno den a jege wano sax a parange pare ka nange wa serigne bi jarajef waay jarajef nangam xa koora xeke sax nange ngalame den kon de passage nan nen Aliou Faye Babacar vraiment xa koor xa nanana xam Jokonjal ande o in faaw wax dëgg yàlla Koromak Faye i numtiidanga xan i lamtong ndax ka ta layele saltige a ɗingo a ɗinga le nanu ɗinga in way no saate fe Sénégal fa layena maya a pi'ale maya nam geɗto saate fe xaye fo ka andona xaye xeƴa a fi'ange te ref o njiriñ no saate fe yaam andame moom a jega ka andona teen waaw ke laytanoona rek kam layong me jumtuwaay xarale ge ngewna yo a taxa yo leŋ saɗate sax xuus no mayu yaam o xuusanga no mayu rek a jega wa andoona ye a mbay ndefo kam tog ga den an layongo musiba na andoona ye xaƴa xa ɓeef mba xa tokorof mba nangam sax xana ref ka feɗarna den quoi te taxu daal o yidwangan daal fi'a ne andona rek sadaxa garanga kam saax le o sutin to fañ parce que o layanga o kiin sax fi sadax nangam te nango refe julit refe nangam gene ka tax itam nda itam waage ñaka nda pour mo expliquer a den neke mbar mbiyo nanan mbar mbiyo moom société ne i ndefna yo moom kan we société ne wodateeru koy i parce que o kiino kiin ñaarel ka ɗeeta rek manam me poos ma medtina mba me jigna nan o njiriñ bon te ref ka andoona ye vraiment ka yaqata cosaan ne daal c'est difficile pour o rok kam débat ne bata xood parce que wiin we ndiiki ka mayo falay fana andoona ye nange nandoon no argument leŋ
mais kere goge mage o kiino xa xesna xes les leng rek alors a kiin ku felna itam to doon ke ren sen ande itam te taxu xan ndigil mayu mo quoi parce que jaran ka te reng finalement tena taxa quoi découragement ñake ka andoona o kiin a fi'angaan xane waaga ref o njiriñum xaƴa o layangaan fop waagano ñak o fi' wala fop a ñak no lay ndaa na te ref wa andoona wa ngimnaana xaƴa xan ta mbaaga njiriñoot nin no jafe-jafe ke wiin we ñowa iyo te taxu leeg-leeg tiga xewanga bo xane koy nangima tiima de bo tiga xewida xewid ne kam saare xana jeg may wa andoona yee xam xooy den lay den mais diw ma geno saax nangam ma geno saax nangam ma geno saax nangam a fi'angaan waaga xana mbi o sadax den ndaa en général o geenwanga rek buga nang mbi'yo nangam o ge fop a commencer o déranger ke rang sax mais ɓasil ne rimona quoi fo cambour ke andoona yee ka njiko volontaire a mbug ngo vraiment te taxu moyu mayele fop nangiro buga goɗ kam débat ne quoi i ndaa daal nu njegay te part de responsable parce que ne kene mbi'ina déplacer o mbuga ñoowno wax dëgg yàlla ka faax mi mosaama ret mana leyange Allemagne xama Belgique soɓo tubaab o lenga jimba taxar um leyin me taxar geeke pour te njiriñelo a xiid xa podnuma war fe te nanga me il faut calculer 30 ans wala 40 ans um leyin me xa tiig podnuma jega te jegay 72 ans ande o xaaga jalana te xooxum ɓaslum o te jalana te doona nanga me ga a bangale ke moofoona mais te oxe jalnana a xoona raaga ndaa a fi'ange bangale jegkiro me moofoona te refu cosaan ne ko gaage nu ñoow ne wax dëgg yàlla télévision ne nuun système ne ke ma te jangna vraiment a fogay no ka felaxama surtout xa koor xa teɓaxa andoona yee ka mbi o groupe bo no oxa andoona xaye te ndef yo kilifa nuun ande fo wa mbug ne e courage nuno itam nu njigo volontaire na andoona yee kan mbuga ñoowɗato xeet nu refna mais vraiment gene a mosa quoi jegame te fierté no neke ni ñaaƴ ne a fi'angaan xan fop a moƴa siiw koro maak tam fo pay ngangaar ne koro maak fo ngangaar ne pay sereer we ɗigina coxam daal koro maak a fi'angeeran mbap fo ndoki xan te fi'in grand boubou wala te fi'in lakas fo lakas a maya teen daal ken rokooxa ka andoona daal leeg-leeg refange kene koy tigtan ge may tam ken rokooxa ref secret fa bon xaƴa ka ref aad ande ngangaar moom sereer we na mo pay ngangaar ko nanogin ge andoona koy normalement o sereer deg a wonanga xana doonel pay ngangaar a naf wene ke andoona ko xonanga doonel o ten kay na commencer rok wan rek wo daal kono maa koy ɗasatan ne ko jega keno ɗasna de a jega keno ɗasna de a jega ka leyeroona de a reɗanga maaga soom est ce que yooɓ ke lool jega ka o ɗasna ane wo sax ga re wo i jaxasa fi'a o ngangaar non kam ge ong rokooxam ge simo rokooxa ten taxum rokoore mais anda ye jega ka taxna o rokooxan waaw a jeg ngangaar wallahi mais joko nuun a njal rek waaw yasam roga damto nuun rek a yodte lene nuun waaw te ref ma dara mba yaqa fa der na koy amin waay me gidmang yaan no xa bug na cosaan fo refo soko jal vraiment wo itam wa win mayu a mbage ɗeeto parce que itam androng xane jege may wa na ngoya xam ne pour um fi fo den interview mais wax dëgg yàlla rewe koy um xeef den ndaa ka jeg façon falay na andoona yee wax dëgg yàlla nangima buga jof domin naaga parce que ka ta bo a xeef norongo feet ndigil ande mi refime nanga mbir ne ke na ngaay ka mba neke na fudoka ndigil jamane refna saax le rek accident naranga gar xam expliquer in mbuge a ngaaga leeg-leeg sax waama lay bo xeƴa te layane xood trop to ref ke problème no mi quoi ka refa ga andoona rek ndigil quoi ndigil waaw ndigil yaan ndigil bo ndik xeƴa no lamit ne ndetata ka ref ka no ñowol xaye no ñowoɗno o sereer yaam a reta bo faak o yeɗanga o sereer o lay jom fa lay fula fa lay fayda fa lay waag calel lay jaɓaden ndiki koy jega ka i nge'ta ndiki te laaco ref ka andoona refate kaaga xaro ñaax ka xa teɓandonga xe xa teɓandonga xe daal fo maak we ke waagma lay den daal o njaaƴ daal ande ye
xana maak i o maak moom ta fel feɗar an noxono jofu i sene moom kono xena maaka koy ka wara ande a maakanga ke ta fi'na cinjum a doonanange ten xana jeg njiriñ a jeg fayda la o moofanga bo xa taanof o moof fo den o ge image na andoona yee neke vraiment rano tolwana doole'of affaire caaxaan ñak fayda te fi'oogo o retanga bo xa taan fa moofo waagkiro yeɗa den waaw kene moom ndiglo o maak oxe itam o retanga koy bo laq ka fadna tiig xarɓaxay ɓet fo leŋ jof took anda ye nangono jofo o d'accord anga d'accord makatiro ko xonida o xaga itam a wara saɗaro roog pour a faam noonanga fo roog o yaal a an ke ta expliquer ka laam itam a ɗado o nanga ñaaƴa o nanga xaada o nanga ñaaƴa ñaaƴ bo fadiid buntu len mbine anda ye rok kam ndokale rek o yoqatu mba o miñangaan maaxole yo ko xijla xoof rek ndokale o jofo kene te refu ke waagma denke den o nananga itam um leyong me leg-leg sax um caɓaxal te o ñuxur a paafal nange refa sax kam bugan kam ɗeeta ɗeet bo a jege sereer wa andoona yee ka émission ne intéresser an sax nda nanatero a sereer i wene koy ka mo atamo o waaw mais su may denkaane xale yi daal dama leen di naan xale moom mooy mag rek mag moom mu nangu ko naqari ko xam ne day dee rek kon xale mag dee loolu fi nekk de ndax juróom benn fukki at moom boo ko laqee caay booy def xam nga ne ñëw nga ci buntu kër gi dee rek a des xale bu ndaw it boo dee as ndaw booy mag da ngay jàpp de boo amee ay set ñu tegal la image yi nga daan def mu doon loo xam ne dina rafet pour nga mën a yedda say set mais boo doon def ay caay ak ay tappaleeg yooyu xam nga barke sama baay boo léegee boo tegee image bi yow yaay njëkk a torox day wàññi say fan sax léeg-léeg nga gis mag bu rëy boppam de kii no war na xooxum dafa def caay bay waaj a faatu ñu tegal la image boobu rek dangay naan kandang waa kat no muñ ko xon ka tena ko diw men reɗo de la kaji gate nan na ta jaada den ten kon o fogole maxey gidma nuun xeɗana nuun télé ne nuun a ŋaay bo took asamaan amin pexey geeke nu njang na itam yasam roogo yàlla a dimle o nuun yaaba roogo yàlla faƴatas yaakaar falay koy ka jafeñ digil waama juum koy nda jofluxiim te no tooño leŋ wax dafa jafe mën naa juum waaye jubluwuma ci tooñ kenn comme mbirum àdduna la rek cosaan rek o ɗeet ne andoona yee nanga jangke to adna o expliquer ten maaga a mosa nda koy nja koor maak njoko jala paax to xurel na plateau ndax a ƴaxa paraski ƴaxa lañset xaye koy boob kemtaan numa cunga xaye koy ITV kemtaan numa ta fiyan kel xaye o xaaga kam xaƴkan fo yaan dembo xaye koy ande a jega o kooro leŋ layooga xame kooro maak te kooro maak day te nekk fi dina lekk butéel yi ma ne ko bi yoon ay fetel laay lekk ay fetel te mais nda Ali Baba Coumba Naar a yoon na mi fo Ablaye Ndiaye fo Simon Sène ko di inde to raaro xonuma gidna ɓekin dono la fop a ngeeyo de tel jal xa balaxe sut den te xa balaxe ndax a mbaxay xawin plafone gef maaga malango reedu kene refma ndigil xay inoora meeke ndeto ɓaak Samba ku refna koy ku refna mbiyano mbiño nge nde fe jino ndaxano ta ƴufa a wuuqa nges teelu mi fo korne Ablaye Ndiaye RTS o lamtange te layongo ten te taxu kewan gu refna fo refe njambaar koy refe njambaar de cit roog o fañna no raɓo ñis barke no koor oxe gis nga yàlla lu mu may nit ku ko bañ doo gudd fan parce que yàlla moo jékki rek ne kii de dinañ ko jox xam-xam muy defar ay télévision image bi àdduna di ko war yow nga ne déedéet da ngay gàtt fan rek
kon yàlla na yàlla may jàmm amiin gërëm naa Sénégal yëpp sakkale koy xare foten sakkale ke ge am sakkale da mayu de dim keke moom ge am teno sakkale keke koy cosanin de aha ande keke o ngook keke na lembel o ngook aha anda o ngook o ngook i ananga xa fa keke ref a saxal o ga'angaan meeke sax koor o maak o ta mbin yo neeke no saxal ale geeno ɗeeto meeke meeke o ƴiidonga meeke koor o maak o binde meeke ndigil o xeeke koy ka lawa rek i o ƴiidwanga no ƴiidu ñaarel a refanga rew wene andoona yee ka ndeto bo mbaagate njugo xa ɓiy waaga o préparer it meeke teex ne a refanga kiin oxa jalena bo njalin ke o yaal ma ɗof mba nangam waago o préparer it meeke affaire ne weeke koy moom ko wunda rek weeke a las naak rek fa petax o yipanga yip teex na koy tel fa commencer a koy ngiro po ngoor ngiro po jima nangam laya faraga taras maras ko da jinni baka saya e murong jondan roh no ho fam goro fam no batan funga kungkang jafa ke ma fa filanjang ma fat ma ngaf ma jappa jinni arballe sarballe rek o dal fa xamane so dal fa yip cin ge dal fa ngeen wo koy ma koy akide ko deta lagas barke no ko roga ay way ba sumin cere way joka jala fa ko mak fay jego da yo mak teref jetay la non injek du meke xaye na ITV teref jetay nun fak fa xaye koy ndal nok ten ko mak fay saltige fa mak fa basir sere no ande ITV ka ino no lakke def na meke Sénégal no xeta def na men talew xeto xet xana codin ten lasum to kena nak o xet sereer adwatul ful maga na ITV faak fo xaye bo no manam rek no xeto lakas xani batanga ten fa nun njoka nuun a njala paax a paax Basile Sereer njoka njal koor maak fay jam fa wo ok joko njal paax waay kontaan naa joko njal yasam roogo yaala fi'anong jam amin joko njal